Guys, good morning. Happy Saturday sa tanan. Nami karon diri sa kuan guys. Boulevard. Wanto ni kanang LTO. Kaya mong pistingan og kuha ning gingon nila nga bago nga plaka. Kay nana daw nga plaka guys sa atong motor. Kung testingan og kuha og tinuod na gyud naanang mga plaka. At dali ka rin sa LTO Boulevard. Balik niya guys. Bye. A few minutes later. Guys, no, success to na itong plaka guys. Nakuha na ito mga nasalot na rin mga alas 8 guys. Para certificate at ta sa buntag nga naman ta guys alas 10:20 ado ka oras kapin guys tulad apa si Uncle Pedro dito tulad Uncle Pedro una lang ko kay nalahay man siya guys nalahay si Uncle Pedro kay wakadag Xerox daan ya muna lang ko wala lang ko sa sadahan gamay. Guys, nakuha na ito itong new plate. Dan salamat. Og dinhira ko to. Bye bye. I love you mama. Railway Centrale LTO Davao. Bye bye.